हो पिलाने आज देख आज आम पढ़िया आम भारतर शिशु ए पद्ୟରେ दिखाई आम भारतर शिशु माने भारत पाई कौन सबू करिपरिबा से विषय लिखिंट। ये आमर कवि होउछंती अन्नदा प्रसाद रक्षित। देख जे देश पुण्य बुके बही जाए गंगा जमुना नई जो देशर पुण्य बुकु उपरे बुकु कहले कौन छाती बुकु उपरे कौन बही जाउची गंगा जमुना नई बही जाउची नील पाराबार गाए जार गीत जाचरण छुई छुई जार चरण चरण अर्थात पाद जा पाद छुई छुई कि नील पाराबार पाराबार कहले हूँ समुद्र नील पाराबार कौन कर गीत गाई जाऊँगी पुणी आहरी तुषार शुभ्र मुकुट जार हिमालयगिरी नामे जार हिमालयगिरी नामक शुभ्र तुषार रे तैयारी मुकुट रही से पुण्य माटी रे जनमी धन्य होइछु आमे। ये भारतर शिशु माने कहउचंती जे जेउ देशर पुण्यमय छाती उपरे गंगा जमुना नई बही जाउचंती पुणी नील पाराबार नील समुद्र जार चरण छुई छुई गीत गाई गाई चरण छुई छुई जाउची पुणी शुभ्र शुभ्र माने कौन धला तुषार तुषार माने काकर जार हिमालय नाम गिरी रही हिमालय नाम एत बड़ पर्वत रही तार मध्य उच्च भागरे कौन होती तुषार शुभ्र शुभ्र अर्थात कौन बरफरे तैयारी शुभ्र मुकुट स्वरूप जी जो देश में शोभा पाउची से ही भली पुण्य माटी रे जन्म ग्रहण करिकी आमे भारतर शिशु माने धन्य हो जाइछु। ए देश माटी रे गढ़ा आम देह ए देह माटी रे मिशु एई भारतर संतान आमे आमे अगणित शिशु। पुणी से कौन कहते पिला माने आमे होचु एई देशर माटी रे आम शरीर गठन होइछि तेणु करी ए देहटी एई माटी रे का मिसी जाऊ आउ एई भारतर संतान आमे आमे अगणित शिशु आमे अगणित शिशु ए भारतर होउछु संतान आमे कौन भारतर होउछु पुओ झियो बड़ी आमे यार कौन करिबु उन्नति कौन उन्नति साधन करिबु। रक्त कमल सम एही देश बुके उठी अछु फुटी सुंदर अनुपम रक्त कमल सम रक्त कमल अर्थात कौन लाल रंगर पद्म फूल बड़ी आमे ए देशर चारिआडे फुटी उठुछु जेमिति पोखरी रे लाल रंगर पद्म फुटिले पोखरीटी सुंदर हो जाई थाए अतीव सौंदर्यमय देखा जाई थाए सेही भली एई देशर बुकु उपरे आमे सब सुंदर सुंदर पुओ झियो माने गढ़ी उठिछु आमे सब कौन करिबु सुरभि छुटाई दिग महकाई नव तरु शाखे दोली ए देश कानने उठी अछु फुटी रंग कुसुम कली आमे जेमती माने गोटे कौन विभिन्न प्रकार रंग कुसुम फुटिले कुसुम अर्थात कौन फूल लाल रंगर फूल फुटिले बगीचा सुंदर दिसे ता सहित से कौन करे निजर बास्ना को चतुर्दिगरे महकई पारि थाए। ठीक सेमिति आमे मध्य एई देशरे फुटी उठिछु एई देशरे जन्म ग्रहण करिछु आउ एई देशर उन्नति करिबु मरु प्रांतरे छुटाइबु आमे अमृतर बारी धारा नव पुल करे भरी देबु प्राण हसाई जगत सारा। मरुभूमि देख पिले आमे समस्ते जानिचे मरुभूमि रे जल पाइबा कठिनकर बेपार होइथाए एई देशर शिशु माने कहउचंदी कोन खाली साधारण जल नुह आमे मरुभूमि रे कौन छुटे देबू अमृतर बारिधारा अमृत रूपक जलधारा को आमे कौन करिबू मरुभूमि रे छुटाई देबू नव पुल करे भरी देबू प्राण भसाई जगत हसाई जगत सारा नुआ नुआ पुल करे नुआ नुआ आनंद रे आमे समस्त को हसेबू आम देश रे केही दुखी रहिबे नाही आम देश रे केही हेले मध्य कोन कांदिबे नाही आम देश रे काहा आखिरे अश्रु रहिबो नाही आमे समस्तंक ओठरे हस दबू समस्तंको खुशी देबू कोठी केही अभाव दुख पाइबे नाही। आगामी दिनर सबुज स्वप्न सफल करिबा पाई सत सरगर आशीष झराई आमे जे आसीछु दाई मुख मुखे देबो भाषा ए देश उषार मधुर काकली लक्ष्य मनर आशा। आउरी कौन ना देख पिले समस्त जीवन में किछि किछि स्वप्न थाए से स्वप्न को सत करने समस्ते विभिन्न प्रकार काम करिथांती सेमिति एई देशर शिशु माने कहउचंदी जे आमर मध्य आगामी दिन पाई किछि किछि सबुज स्वप्न रहिछि सेई स्वप्न को सफल करने भगवान आमको स्वर्गरु एठाकू
ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଆମେ ମୂକ ମୁଖରେ ଭାଷା ଦେବୁ। ମୂକ ବୋଲେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଲୋକ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ ଆମେ ତାକୁ ମୂକ ବୋଲି କହୁଛେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ପିଲାମାନେ? ଏଇ ଭାରତର ଶିଶୁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମୂକ ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ଭାଷା ଦେଇପାରିବୁ। ଗୋଟେ ମୂକ ଯେହେତୁ ସେ କହିପାରେନି, ନିଜକୁ ନିଜେ କ'ଣ କରେ? ନ କହିପାରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ନିଜକୁ ନିଜେ କ'ଣ କାହା ଆଗରେ ନିଜର ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିନଥାଏ। ସେଇଭଳି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ତା'ର ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ମନର ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବୁ। ପୁଣି ଆହୁରି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ବନ୍ଧୁର ପଥେ ଆମ ଅଭିଯାନ, ଆମେ ନବକିଶଳୟ, ନୀଳ ମେଘ ବୁକେ, ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତିମିରେ ଆଲୋକମୟ। ଏହି ଭାରତର ସନ୍ତାନ ଆମେ, ଲକ୍ଷ ଶିଶୁର ଦଳ, ଆଗାମୀ ଦିନର ନବସଙ୍କେତ, ମନରେ ଅସୀମ ବଳ। ବନ୍ଧୁର ପଥେ ଆମ ଅଭିଯାନ, ଆମର ଅଭିଯାନ ବନ୍ଧୁର ପଥ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଦେଖ ପିଲେ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ରାସ୍ତା ଧରିକି ଆଗେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ'ଣ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭାରତର ଶିଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ସେଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଟକି ଯିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଡରିଯିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ହେଉଛୁ ଏଇ ଭାରତର ଶିଶୁ। ଆମ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି? ଅସୀମ ବଳ ଅଛି। ଆମ ମାନବିକ ମାନେ ଆମର ମନର ବଳ କମ ନୁହେଁ। ନୀଳ ମେଘରେ ଯେମିତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ'ଣ କରେ? ଆଲୋକ ଦେଖାଇଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶର ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ମେଘ ଦେଖାଦିଏ ସେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଦିଗ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥାଏ? ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଜୁଳି ମାରେ ସେତେବେଳେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅନେକ ରାସ୍ତା କ'ଣ ହେଇଯାଇଥାଏ? ଆଲୋକମୟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇ ଭାରତର ଶିଶୁମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ଆଲୋକ ସଦୃଶ୍ୟ କାମ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସମସ୍ତେ ଆଗାମୀ ଦିନର ସଂକେତକୁ ନେଇକି ଆଗେଇ ଚାଲିବେ। ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ ଗଢ଼ା ଆମ ଦେହ, ଏ ଦେହ ମାଟିରେ ମିଶୁ, ଏ ଦେଶ ଜନନୀ ସନ୍ତାନ ଆମେ, ଆମେ ଭାରତର ଶିଶୁ। ସେମାନେ ବି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଏଇ ଦେଶର ମାଟିରେ ଆମ ଦେହ ଗଢ଼ା ହେଇଛି, ଏ ଦେହ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଉ। ଆଉ ଏଇ ଦେଶ ଜନନୀର ଆମେ ହେଉଛୁ ସନ୍ତାନ। ତେଣୁକରି ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଉଦୟ ତପନ ସମ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଶିର ତୋଳି ଆମେ ଜଳୁ, ଜଳିବା ଆମର ଧର୍ମ। ଦେଖ ପିଲେ, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିନର ଆସିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ବେଳକୁ ବେଳ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ଜଳନ୍ତି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଜଳିକି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଏହି ଭାରତର ଶିଶୁମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ନିଜକୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ, ନିଜେ କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପକାଇ ଅନ୍ୟ ମୁହଁରେ ହସ ଦେବେ, ଅନ୍ୟ ମୁହଁରେ ଖୁସି ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ମୁହଁରେ ହସ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଖୁସିରେ ଖୁସି ହେଇପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ମଣିଷର ପଦବାଚ୍ୟ। ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ କେବଳ ନିଜ ସୁଖ ନିଜ ଖୁସି କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ବେଳେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଖୁସି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଦେଶର ଶିଶୁମାନେ ଏହା ହିଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଏଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ନିଜେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବେ, ନିଜେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବେ, ନିଜେ ବନ୍ଧୁର ପଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯାତ୍ରା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଖୁସି ଖେଳାଇ ଦେବେ। ତାହେଲେ ପିଲେ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଏଇ ପାଠଟି ତ ଆମର ସରିଲା, କବିତାଟି ସରିଲା। ଆଉ ଆମର ଗୋଟିଏ କବିତାର ଗୋଟେ ପାଠ ରହିଲା, ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ଦୀପଶିଖା। ତ ସେଇଟା ଆମେ କାଲି କରିବା। ଆଉ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, 12 ତାରିଖରେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ତେଣୁକରି 12 ପାଇଁ ତମେମାନେ କ'ଣ କରିବ? ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଭାରତର ଶିଶୁ, ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ପାଠଟି ଆଗରୁ ପଢ଼ାଯାଇଛି ସେଇ ପାଠଟି, ତାର ଆଉ ପୂର୍ବ ପାଠଟି, ତାର ପୂର୍ବ ପାଠର ନାଁଟା କ'ଣ ରେ ପିଲେ ଜାଣିଛ ନା? କିଛି ମନେ ନାହିଁ? ଆମର ତାର ପୂର୍ବ ପାଠର ନାଁ ହେଉଛି
उत्कलपुत्र प्यारीमोहन एति उत्कलपुत्र प्यारीमोहन ठू शेष पाठ पर्यंत पढ़ी एति पाठ तुम परीक्षा प्रश्न उत्तर आसब से अनुजाई कर 12 तुम हम वार्षिक परीक्षा से प्रिपेरेसन कर ए भितर मुझे तुमको देती गोटे आ गए रचनाटे पठेई तो से भितर आउ गोटे रचना मुझे पठेदेवी तुमको आउ गोटे 2टा रचना को भल भाव में पढ़ ता सहित ये पाठ को पढ़ है। हौ धन्यवाद।